बियाह तुम कहते क्या है इसका बियाह तारीख हैं बियाह तारीख क्या हो रही बात है एक देश में खार बड़ी किताब और खेल सकते हैं ये मतलब भगवान जाने कीर्तन बजाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे যে ঠাকুরের গুরুদেবের একদম অল্প করিয়া রান্না করিয়া একটুখানি গুরুদেবরে ভোগ দিলাম। এই ভোগটা তোমরা দেখো আমার কীরকম ভোগ দেই আমি গুরুদেবরে, ওই রকমই করিয়াই দিই। গরিবের করিবা না মতো ভগবান ওইটুকুই গ্রহণ করবা। আর এই যে লেবুটা একজনে দিছিল, আমাকে গুরুদেবরে দেই, একজনের গাছের লেবু, যাই হোক ওইটুকুই।